Ke informasi lain, Saudara, ribuan orang turun ke jalan di Dhaka, Bangladesh menuntut agar pemilihan umum mendatang diadakan berdasarkan metode representasi proporsional sesuai dengan perjanjian Piagam Nasional. Rekaman video memperlihatkan pengunjuk rasa berbaris dari Masjid Nasional Baitul Mukarram, Dhaka, Bangladesh. Banyak dari mereka terlihat membawa poster dan juga meneriakkan slogan-slogan protes pemilu. Mereka menuntut pelaksanaan pemilu bebas, adil, dan juga kredibel, penegakan keadilan atas tindakan penindasan dan korupsi oleh pemerintah saat ini, serta pelarangan terhadap partai yang mendukung otoritarianisme. Dalam Piagam Juli menguraikan berbagai reformasi besar mencakup konstitusi, pemilu, peradilan, administrasi publik, kepolisian, hingga kerangka anti korupsi sebagai respons protes tahun 2024 silam. Pada 5 Agustus, pemimpin sementara Muhammad Yunus mengumumkan pemilu nasional, Saudara, digelar Februari 2026, menandai pemilu pertama sejak pemberontakan yang menggulingkan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. আমরা মনে করি বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে জুলাই সনদ ঘোষণা বিচার এবং সংস্কার ছাড়া এই দেশে নির্বাচন করা মানে হচ্ছে একটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। আমরা এখনো লেভেল প্লেইং ফিল্ড ছাড়া প্রত্যেক দলে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে, এটা একটা গণতন্ত্রের জন্য শুভ উদ্যোগ। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে মানুষের ভিতরে যে নানা আশঙ্কা, শঙ্কা এবং গুজব ছড়াচ্ছে, জুলাই সনদ ঘোষণা করা ছাড়া যদি এই সমস্ত নির্বাচনের ফিল্ড ঘোষণা করা হয় তাহলে দেশে একটা গৃহযুদ্ধের দিকে চলে যাবে। আমরা